फांसीदेवा इलाके में तीस्ता कैनाल गेट से 100 मिलने से फैली सनसनी। तीस्ता कैनाल गेट से एक शख्स का 100 बरामद होने से फांसीदेवा इलाके में सनसनी फैल गई। आज सिलीगुड़ी महकमा परिषद अंतर्गत फांसीदेवा ब्लॉक के जलाल निजाम तारा क्षेत्र में स्थित तीस्ता कैनाल गेट पर एक व्यक्ति का 100 फंसा हुआ स्थानीय निवासियों ने देखा। इसके तुरंत बाद फांसीदेवा थाने को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने आकर मृतकों को कैनाल से निकाल लिया। पता चला है कि मृतक का नाम महेश चौधरी व फूलबाड़ी का रहने वाला है। 25 तारीख को दोपहर को खाने पीने के बाद अचानक घर से निकला और फिर गायब हो गया। परिजनों द्वारा काफी तलाश करने के बाद भी नहीं मिला तो एनसीपी थाने में गुमशुदगी की लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस तलाश कर रही थी और इसी बीच आज 100 बरामद हुआ। 100 मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने मृतक के परिवार से संपर्क किया। इसके बाद परिजनों ने 100 की पहचान कर ली। 100 को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। यह आत्महत्या है या हत्या, फांसीदेवा थाने की पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। যে বডিটা পাওয়া গেল কি নামটা? মহেশ চৌধুরী। কোথায় বাড়ি? বাড়ির বমকিং নগর শিলিগুড়ি। আর কিভাবে কি হলো ঘটনাটা? কিছু নাই, দুই ভাই ওই সেদিনকে কাজ করছিল, তার আগেও তো বলা হয়েছিল। কাজ করে খাইতে গেছে, এবার আইসে তারপরে আর রিটার্ন হয় না। দুপুরবেলা মিসিং রিপোর্টও থানাতে করা হয়েছিল। হ্যাঁ, তারপরে কি মনে হচ্ছে? এখন তো এগুলা পুলিশের বলতে পারবে। তো কারোর সাথে কোনো শত্রুতা? না, ওইরকম তো কিছু নেই। অনেক দিন ধরে এখানে ব্যবসা করতেছে ফুলবাড়িতে, কিন্তু আজ অবধি তো কারো কিছুর সাথে কেন মানে কোথাও উল্টা কোথাও একটা বলেনি। শান্ত একদম স্বভাবের ছেলে ছিল। তো হঠাৎ করে এই ধরনের ঘটনা ঘটলো, কি বলবো, এখন সময় খারাপ হইলে তো কিছু হইতে পারে। কি কি বলবো মনে করছেন? এখন কিছু আমরা কি বলবো, কিছু আর কোথায় বাইর হচ্ছে না। এরকম ভালো ছেলে যদি এইরকম হয়, বাড়িতে কি অশান্তি? না ওইরকম তো কিছু শোনা যায় না। তো মনে হচ্ছে কি এর পিছনে কোনো চক্র কাজ করছে? ওগুলো আমি ঠিক বলতে পারছি না। এখন তো জামানা খারাপ না, কিছু হইতে পারে। কিসের দোকান করতে? হার্ডওয়্যারের দোকান আছে ফুলবাড়িতে, আমাদের ওইখানে পাশেই আমাদেরও দোকান আছে, ট্রান্সপোর্ট আছে, তাই জন্য একটু ঘনিষ্ঠতা বেশি আছে বন্ধুর হিসাবে, বন্ধুর ভাইয়ের হিসাবে। আপনার নাম? সন্দীপ সিং।